नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जून मास 19 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरी जानिपारे आज दिनकर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, रेल स्टेशन रे पार्किंग फी आकाश छुआ। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे पार्किंग फी आकाश छुआ हो जाइछि। पूर्वर बाइक पिछा फी थिला 12 टंका, एबे 8 गुणा बढ़ी करी एही देय 94 टंका रे पहुंचिछि। साइकेल पार्किंग दर भी 5 गुणा बढ़ी जाइछि। एहाकु नै यात्रींक भितर अहत्युक असंतोष देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर, 3 लाख घरे सौर शक्ति पहुंचाइब टाटा पावर। टाटा पावर सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड पक्षरु ओडिशार सुलभ रूपटॉप सोलार योजना आरंभ कर जाइछि। टाटा पावर एमडीओ सीईओ डॉक्टर प्रवीण सिन्हा और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी सीईओ संजय बांगा नुआ समाधान उन्मोचन करिसेंती। कंपनी पक्षर 3 ରୁ 5 वर्ष मध्य राज्यर 3 लाख परिवार निकट में सौर शक्ति पहुंचाइबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। ताहाकू दृष्टि रखी कंपनी यार घर घर सोलार अभियान अधीन 3टी विकल्प आरंभ करिछि। परवर्ती खबर, ट्रम्प अमेरिका निमंत्रण प्रत्याख्यान कले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका यात्रा पाई निमंत्रण को निर्धारित कार्यसूची कारण प्रत्याख्यान करिसेंती। वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्र अनुसार जून 18, 2025 रे कानाडा रे G7 शिखर सम्मेलन रे थिबा समय ट्रम्प मोदी को अमेरिका आसबाक अनुरोध करथिले, किंतु पूर्व निर्धारित कार्यसूची कारण मोदी एही निमंत्रण ग्रहण करि पारि नथिले। एही परिवर्ते मोदी ट्रम्प को चलित वर्ष शेष में भारत रे हेबाकु थिबा क्वाड शिखर सम्मेलन में जोग देवा निमंत्रण करिसेंती, जहाको ट्रम्प उत्साहर सहित ग्रहण करिसेंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, नितिन गडकरी दिले खुशी खबर। केंद्र सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी बुधवार एक ऐतिहासिक घोषणा करिसेंती। अगस्ट 15, 2025 ठारू घरे जानवाहन जेपरिक कार, जीप, भ्यान इत्यादि 3000 मूल्य एक फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी कर। पास सक्रियकरण तारीख गोटे वर्ष किंवा 200 यात्रा वैध रहिबो। एही सुविधा अण वाणिज्यिक जानवाहन को ध्यान रखी स्वतंत्र भाव में डिजाइन कर जाइछि, जहा द्वारा जातीय राजपथर सुगम यात्रा सुनिश्चित कर जाय पारिबो। परवर्ती खबर, 15 दिन में मिलिबो भोटर आईडी कार्ड। निर्वाचन आयोग एससी बुधवार घोषणा करिसेंती जे एणिके भोटर परिचय पत्र 15 दिन मध्य भोटर को पहुंचाई दिया जिवो, जहाँ पूर्व लगुवा समय को प्राय अधा कर। अधिकारी माने जणाइछन्ति जे यह पूर्व भोटर फोटो परिचय पत्र भोटर को पहुंचाइबाकू 1 मासरू अधिक समय लगुथिला। परवर्ती खबर, आसंता 20 तारिख ट्विन सिटी सब स्कूल छुट्टी, कारण आसंता 20 तारिख ओडिशा आसुछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गस्त को दृष्टि रखी 20 तारिख ट्विन सिटी स्कूल घोषणा कर जाइछि। भुवनेश्वर, कटक महानगर समस्त स्कूल छुट्टी रहिबो। एने गणशिक्षा विभाग पक्षर खोर्धा, कटक जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी कर जाइछि। परवर्ती खबर, आसंता 20 रे नवीन जीवे मुंबई, कारण सेठरे तांकर सर्विकल आर्थराइटिस चिकित्सा कर जिवो। मुंबई रे पहुंचीबा परे आसंता 22 रे मुंबई रो कुकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल रे तांकर हेबो चिकित्सा। व्यक्तिगत चिकित्सक डॉक्टर रमाकांत पंडा तत्वावधान चिकित्सा कर जिवो। सेपटे नवीन कहिसेंती महाप्रभु आशीर्वाद और राज्यवासी शुभेच्छा शीघ्र फेरिबे और फेरिबा परे सेवा जारी रखिबी। परवर्ती खबर, समलेई दर्शन पर ऑनलाइन बुकिंग। सेपटे संबलपुर मां समलेई मंदिर पक्षर आरंभ होगा जाउछि स्वतंत्र आप। एचडीएफसी बैंक सहायता यह आप तैयारी चली। दूर दूरांतर आसुथिबा भक्त आप पूर्व धारी दर्शन, भोग, यात्री निवास बुकिंग करें। क्यूआर माध्यम मंदिर को भक्त अर्थदान करने सहज हेबो। एथिपई मध्य एचडीएफसी बैंक सहित कथबार्ता सरिछि बोली समलेई मंदिर ट्रस्ट बोर्ड सभापति कहिसेंती। परवर्ती खबर, आसंता 20 तारिख बौद्ध जिले को गरीब ट्रेन शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम पर्यायर बौद्ध जिले को गरीब 3टी ट्रेन, किंतु प्रतिदिन बलांगीर सुवर्णपुर पैसेंजर ट्रेन चलिबो। 2टी साप्ताहिक ट्रेन बौद्ध, भुवनेश्वर, बौद्ध, संबलपुर चलिबो। एने रेल विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, पुणी एयर इंडिया रे यांत्रिक त्रुटि, फसी रहिले जुएल ओराम। हाँ आज्ञा, एयर इंडिया रे यांत्रिक त्रुटि जो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर रे 4 घंटा धरी फसी रहिले यात्री। एही विमान रे केंद्र मंत्री जुएल ओराम भी थिले। विमान होइतिबा विभिन्न समस्या नै प्रतिक्रिया रखिसेंती जुएल ओराम। परवर्ती खबर,
मुख्यमंत्री को एआई वीडियो करी बंधाइले युवक सेपटे एआई साहाय्य मुख्यमंत्री आपत्तिजनक वीडियो करी सोशल मीडिया शेयर करथिले युवक अभियोग आसिबा पर जांच करथिला साइबर टीम आउ धरा पड़िबा पर निज भूल मानिला अभियुक्त तेबे युवक नाम किशोर कौशल से रायगढ़ बासी बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हेब ई हुंडी बा डिजिटल हुंडी एक्सिस बैंक सहित लिंक हेब हुंडी एने आईन विभाग को पत्र लिखिथिला श्रीमंदिर प्रशासन 14 जून रे चिठी नंबर 9176 एने उल्लेख करथिला श्रीमंदिर प्रशासन जार उत्तर रखिछि आईन विभाग ऑनलाइन दान ग्रहण पर एक्सिस बैंक को ई हुंडी प्लेटफॉर्म सहित लिंक संपर्क चिठी आईन विभाग रेकर्ड रखा जाइछि बोली चिठी रे लिखिछन्ती राज्य सरकार प्रमुख सचिव। परवर्ती खबर सुधीरिला भारत कानाडा संपर्क दुई देश पुणी थरे राष्ट्रदूत नियुक्त करने को राजी होइछन्ती। मोदी कानाडा गस्तरे सेठाकार प्रधानमंत्री मार्क कानी सहित आलोचना पर यह निष्पत्ति निया जाइछि। एक गुरुत्वपूर्ण कूटनैतिक निष्पत्ति भाव भारत और कानाडा परस्पर राजधानी रे हाई कमिशन को पुनः स्थापित करने को राजी होइछन्ती। सेपटे ए संपर्क में सूचना दैछन्ती वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री। परवर्ती खबर पुणी अधा बाटरू फेरिला एयर इंडिया विमान पूर्व इंडोनेशिया एक शक्तिशाली ज्वालामुखी उद्वेगीकरण जोगु बुधवार बाली अभिमुखे जाउथिबा एयर इंडिया विमान दिल्ली को फेरी आसीछि। दिल्ली रे अवतरण करिबा पर समस्त यात्री को सुरक्षित भाव उल्लाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर जाल रे पड़िले क्विंटाल क्विंटाल इलिश माछ मत्स्यजीवी मुहरे फुटिला हस सेपटे उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जोगु पश्चिमबंग दीघा मुहाण प्रचुर मात्रा इलिश माछ धरा पड़िछन्ती। मत्स्यजीवी जाल रे क्विंटाल क्विंटाल इलिश माछ पड़िछन्ती। एते परिमाण इलिश माछ पाही मत्स्यजीवी मुहरे हस फुटिछि। 1 किलो ओजन इलिश माछ 500 ରୁ 1000 टंका भितर बिक्री कर जाउछि। आगको आहुरी अधिक पड़िबो बोली मत्स्यजीवी माने आशा रखिछन्ती। परवर्ती खबर क्रेडिट कार्ड धारकों को झटका कारण जुलाई 15 रु मिलिबो नहीं विमान बीमा टंका अनेक प्रीमियम कार्ड पर हटागला विमान दुर्घटना जनित बीमा सुरक्षा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड यार क्रेडिट कार्ड ग्राहक मानक पई नीति परिवर्तन घोषणा करिछि। एही परिवर्तन गुड़िक बीमा सुरक्षा पेमेंट शर्तावली को प्रभावित करिबो। एसबीआई कार्ड अनुसार कार्ड सहित जनित चैलेंज एवं आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर महाराष्ट्र स्कूल हिंदी आ बाध्यतामूलक नुहे कारण एवं सरकार निष्पत्ति नहीं जे प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत हिंदी को बाध्यतामूलक कर नहीं साधारणतः हिंदी को तृतीय भाषा भाव में पढ़ा एथिपाई स्कूल शिक्षा विभाग एक नूतन सरकारी निष्पत्ति जारी करिछि। तेबे सरकारी निष्पत्ति अनुसार श्रेणी 1 रु त्रिभाषी सूत्र ग्रहण करा जदि गोटे श्रेणी में 20 रु अधिक छात्री हिंदी बदल अन्य भाषा शिखा चाहती तेबे शिक्षक ताहा उपलब्ध कराइबे किंबा भाषा विषय ऑनलाइन रे पढ़ा स्कूल शिक्षा पे राज्य पाठ्यक्रम योजना 2024 अनुसार मराठी एवं इंग्राजी माध्यम विद्यालय गुड़िक प्रथम रु पंचम श्रेणी पर हिंदी एवं तृतीय भाषा हेब। परवर्ती खबर डायरिया स्थिति अणायत हाई अलर्ट 30 जिला 298 नुआ रोगी चिन्ह। परवर्ती खबर डायरिया स्थिति अणायत हाई अलर्ट 30 जिला 298 नुआ रोगी चिन्हट। सप्ताह हेलानी राज्य में 9 जिले झाड़ाबांति संक्रमण थमिबार ना धरुनी प्रतिदिन नुआ झाड़ाबांति रोगी चिन्हट होउछन्ती। प्रभावित जिला को बाद दे अन्य जिले में जेपरि झाड़ाबांति न व्यापिबो सेथिपई राज्य सरकार अंटा भिड़िछन्ती समस्त जिला को हाई अलर्ट रखिछन्ती। सेपटे गतकाली 298 जन नुआ रोगी चिन्हट होइछन्ती। जाजपुर जिले में मंगलवार 185 नुआ रोगी चिन्हट होइछन्ती आउ वर्तमान सुधा 172 रोगी स्वस्थ हो घर को फेरीथिला बेली 193 जन चिकित्सित होउछन्ती। सेहीपरि वर्तमान सुधा 18 जन को जीवन जाइथिबा अभियोग होइछि। परवर्ती खबर जून 20 रे खोलिबा सरकारी स्कूल घरे स्कूल पई कटकणा नहीं राज्यर सरकारी स्कूल गुड़िक जून 20 रे खोलिबो बोली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर आज स्पष्ट करा जाइछि। तेबे घरे विद्यालय गुड़िक खोलिबा नै कौनसी तारीख धार्य होई नहीं विद्यालय कर्तृपक्ष इच्छा अनुसार खोली पारिबे। सेथिपई भुवनेश्वर समेत राज्यर किछि जिल्ला रे थिबा केतक घरोई विद्यालय आज खोलिबा सह पिलांक पाठपढ़ा आरंभ होइछि। जून 18, 19, 20 तारीख अन्यान्य घरोई विद्यालय गुड़िक खोलिबाकू पिला और अभिभावक मानक अवगत करिसंती। परवर्ती खबर स्थायी जमा सुधार कमैला स्टेट बैंक सेपटे भारतीय रिजर्व बैंक यार रेपो हार 0.50% ह्रास करने पर बैंक गुड़िक ऋण एवं स्थायी जमा एफडी उपर सुधार ह्रास करुछंती। देशर सबुठारु बड़ बैंक भारतीय स्टेट बैंक मध्य एबे एफडी उपर सुधार ह्रास करिछि। बैंक यार समस्त एफडी उपर सुधार को 0.15% रु 0.25% ह्रास करिछि। केवल एतिक नुहे
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର 444 ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫ୍ଡି ଅମୃତ ବୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 0.25% ସୁଧାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ 50 ଛୁଇଁଲାଣି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜଧାନୀରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଜଣ୍ଡିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ବ୍ରେଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ମାସେ ହେବ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରେଟି କଲୋନୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 50 ଛୁଇଁଥିଲା ବେଳେ ଏକାଧିକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। କର୍କଟ ରୋଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଜୀବନଘାତକ ରୋଗ। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଏପରି ରୋଗ ଯାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କର୍କଟ ରୋଗ 36 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଏହା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସହଜ କରିବ। ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ଗବେଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧର ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି। ଏପଟେ ମୌସୁମୀ ଆଗେଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାରରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋଡ଼ିଏରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଢ଼ାଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଟକରେ 2ଟି ପାଣି କମ୍ପାନୀ ସିଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଡାଇରିଆରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏବଂ ଜଣ୍ଡିସ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଡାଇରିଆ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରେ 2ଟି ପାଣି କମ୍ପାନୀ ସିଲ୍। ସିଏମସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ପାଣି କମ୍ପାନୀରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଶଙ୍କରପୁର ସ୍ଥିତ ଦାସସାହି ଓ ଉପରସାହି ସ୍ଥିତ ପାଣି କମ୍ପାନୀ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ। ବହୁଳ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋତାଡ ଜିଲ୍ଲା। ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭାସି ଯାଇଛି ଇକୋ ଭ୍ୟାନ୍। ଲାଠିଧରରୁ ସଂଘବଦ୍ଧାର ଯାଉଥିବା ଏକ ଇକୋ ଭ୍ୟାନ୍ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଭାସି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା 9 ଯାତ୍ରୀ ବି ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ 4 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର, କମିବ ଜମି କିସମ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ 7000 ଜମି କିସମରୁ କମ୍ ହୋଇ ମାତ୍ର 27ଟି କିସମ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେହିଭଳି ଜମି ସତ୍ତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନର 3070 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ 2ଟି ଅଙ୍କରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଷ୍ଟ ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ହେବ ଆବେଦନ। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଥରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି ବିସି ଓ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ନୂଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆଣିବା ଲାଗି ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ। ସେହିପରି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥରେ ବାହାର କଲେ ଜୀବନସାରା କାମରେ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଆସନ୍ତା 20ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଡାଇରିଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାଇରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ରୋଷେଇ ଘର ପରିଷ୍କାର ରଖାଯିବ। ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବିଓ, ଡିଓ, ସିଆର୍ସିସି ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ 964 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଆମ ସରକାର 10ମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନରେ ବୋମା ଧମକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନ ଆସି ଜର୍ମାନୀ ଫେରିଗଲା ବିମାନ। ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ଏକ ବିମାନକୁ ବୋମା ଥିବା ଖବର ପରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କୌଣସି ବୋମା ମିଳିନଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ବୋମା ଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ବିମାନକୁ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିମାନଟି ପୁଣି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ଲୁଫାନସା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 2ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆରବିଆନ୍ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ୟୁପିଆଇର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସେବାର ସମୟ ସୀମା ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚନା ଏନପିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍କୁଲାରରୁ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ 10 ସେକେଣ୍ଡକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ୟୁପିଆଇ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆଧାର କାର୍ଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ସର୍ଭେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ପିଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏନେଇ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଜିପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଏଆଇ ଯୁକ୍ତ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ। ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ମୁତୟନ ହେବ। ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ରକ୍ଷକ ମୁତୟନ ହେବ। ସବୁ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଇନପୁଟ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ପୁରୀ, ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ 11ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏକ ପୃଥିବୀ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ଯୋଗ ସଙ୍ଗମ ସକାଳ 6:30ଟାରୁ 7:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗର ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।